Salam alaikum, marhaba bikoum fi qanatkoum Fait Maison. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. Aujourd'hui, je vous propose la recette de pain coloré ou bien pain arc-en-ciel farci au fromage. Je vais vous laisser la liste des ingrédients à la fin de la vidéo. Allons-y tout de suite, la préparation de la pâte. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفة الخبز الملون ولا خبز قوس قزح محشي بالجبن. راح نخلي لكم المقادير في اخر الفيديو. يلا نبداو بالعجين. Tout d'abord, on va commencer par la première pâte. Ça va être comme un levain. On va mettre la farine. اول حاجة نبداو بالعجينة الاولى راح تشبه لللوفان. نبداو نحطو الفارينة، لا لوفور بولونجير خميرة الخبز. Je mélange à l'aide d'une cuillère نخلط بالمغرفة. Ensuite j'ajoute le sel من بعد نزيد الملح et l'eau والماء. Je mélange maintenant tous les ingrédients avec la cuillère. دوكا نخلط كامل المقادير بالمغرفة. Ensuite, je dépose la pâte sur le plan de travail et je la pétris entre 6 à 7 minutes. من بعد نحط العجينة فوق طاولة العمل وهنا نعجنها ما بين 6 دقائق إلى 7. Il faut bien la pétrir jusqu'à ce que la pâte devienne un petit peu humide. لازم نعجنو مليح حتى نحسو بلا العجينة ولات شوية humide ولا مشمخة. Je remets la pâte dans un récipient et je couvre et je laisse reposer entre 3 à 4 heures. وهنا نعاود نحط العجينة في الليان نغطيها ونخليها تريح ما بين 3 إلى 4 سوايع. Dans la cuve du pétrin, je mets la farine. في الليان تاع البيتران ندير الفارينة. La pâte qu'on a préparée auparavant, العجينة اللي حضرناها من قبل. Je prends le lait, je lui ajoute le sucre, je mélange et je verse sur la farine. هنا نجيب الحليب نزيد له السكر نخلط بالمغرفة ونفرغو على الفارينة. J'ajoute le sel ندير الملح، le beurre mou زبدة طرية، la levure boulangère خميرة الخبز. Je pétris le tout environ 3 minutes. ودوكا نعجن كلش لمدة حوالي 3 دقايق هكداك. Je divise la pâte en plusieurs pâtons. Chaque pâton ici pèse 50 grammes. وهنا نقسم العجينة لعدة أقسام. كل قسم ولا دويرة صغيرة توزن 50 غرام. Je couvre le plateau et je commence le façonnage de mon pain. هنا نغطي سنيوة بكيس ونبدأ نخدم في الخبز تاعي. Je prends un pâton, je lui mets le colorant alimentaire. هنا نجيب عجينة وندير لها شوية من الملون الغذائي. Je mets un petit peu d'eau dans ma main et là je commence par bien faire rentrer le colorant alimentaire dans ma pâte. هنا ندير شوية ما في يدي ونبدأ ندخل مليح الملون الغذائي في العجينة. Ensuite, je prends des pâtons de couleurs différentes. بعد نجيب كويرات تاع العجينة من ألوان مختلفة. Je les aplatis légèrement. هنا نبسطهم غير شوية. Ensuite, je mets les deux pâtons ensemble. بعد هنايا ندير زوج العجينات كيف كيما راكم تشوفوا. Et je commence par les aplatir en longueur. من بعد نبدأ نحل فيهم بالطول. Ensuite, je les enroule. من بعد نروليهم. Je presse légèrement, نضغط غير شوية. Ensuite, je plie de gauche à droite. من بعد نطوي من اليسرى لليمنى. Je coupe la pâte à l'aide d'un couteau, mais il faut pas y aller jusqu'au bout. وهنا نقسم العجينة بالموس مي ما تقسموهاش حتى للطرف. Je l'ouvre ودوكا نحلها. Je l'aplatis avec le rouleau. دوكا نحلها بالحلال كيما راكم تشوفوا.
Ensuite je mets 2 tranches de fromage. هنا ندير زوج شرائح تاع الجبن. Je l'enroule ودوكا ندورها et je laisse de côté ودوكا نحطهم جهة. N'oubliez pas de les couvrir، ما تنساوش تغطوهم. Je vous laisse regarder une deuxième fois le façonnage du pain ودوكا نخليكم تشوفوا مرة تانية كيفاش نخدموا هاد الخبز. Je continue à façonner mes pains et je reviens vers vous. هنا نكمل نخدم كامل الخبز تاعي ونعاود نولي ليكم. Je les enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 18 minutes. وهنا ندخلهم الفرن مسخن على 180 درجة لمدة حوالي 18 دقيقة. Dès la sortie du four, n'oubliez pas de les couvrir avec un torchon, comme ça ils gardent leur côté moelleux. غير يخرجوا من الفرن ما تنساوش تغطيوهم بطرشونة هكذا باش يقعدوا طرايا. Comme vous pouvez le voir devant vous, la recette d'aujourd'hui s'arrête ici. J'espère que vous allez l'apprécier, j'espère que vous allez la tester. On voit très bien les plis, on voit le fromage coulant. De mon côté, je vous donne un rendez-vous dans une prochaine vidéo Inch'Allah et je vous dis salam. ان شاء الله الخبز تاع اليوم يكون عجبكم، ان شاء الله تجربوه من الداخل جا هايل. الطويات يبانوا مع الفرماج اللي سايل. من جهتي نعطيكم موعد في فيديو قادم ان شاء الله، وما ليا غير نقول لكم سلام.